ini adalah para kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah Maung. Alright, attending before us are head teachers and teachers from West Javan Elite University called Berdiri Maung. semuanya. Berdiri. Raise and stand up. Okay. So, Oke, ini terima kasih. Mereka ini nanti akan menjadi sahabat atau mitra dari Nottingham untuk di Jawa Barat Indonesia. these schools will be partners of Nottingham in West Java. Guru yang terbaik dari mereka akan saya pilih untuk ikut studi di Inggris minimal nggak usah lama-lama, 3 bulan cukup untuk belajar oleh Pak Bagus. The best teachers from this school will be supported financially by West Javan government to study at Nottingham. Untuk memahami bahwa sistem pembelajaran di universitas besar di luar negeri itu tidak digitalisasi, itu aja. To understand that the system of education in abroad is not just mere digitalization. It's not merely digitalization. Di sana masih ada Kafur, masih ada Whiteboard, masih ada Spidol. There are traditional means of teachings and pedagogy like using chalks and board. Karena di Indonesia itu dipahami pendidikan yang baik itu, modern itu adalah serba digital. There are some misconception in Indonesia that what so-called modern education is limited to screens and digitalizations. Oke, nah kemudian pada saat ini kami juga dari anak-anak yang sekolah Maung dan sekolah di seluruh Jawa Barat itu, nanti anak-anak yang terbaiknya 10 orang akan saya biayai kuliah gratis di Nottingham. Well, okay. The best pupils from these elite universities, 10 of them will be supported scholarship-wise to Nottingham University. Oke, dan saat ini kita mengajak untuk MOU antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nottingham yang di dalamnya saling mengenalkan budaya. We're trying to struck a memorandum of understanding between West Javanese and the University of Nottingham to promote cultures. Bahasa Sunda dan sejarah peradaban Sunda ingin menjadi bagian yang dikenalkan dalam program studi di Nottingham. The culture of Sundanese and the language, Sundanese language, is part of the priorities to be introduced worldwide and in the UK. Dan rencananya kita ingin membentuk institut, namanya Institut Siliwangi. We're very willing in the future to aspire to build an institute called Siliwangi Institute. Yang di institut itu nanti akan dikenalkan sejarah peradaban Sunda, kebudayaannya, dan perubahan culture-nya yang sedegradasi hari ini. The dream is to have the introduction to Sundanese culture and to explain the degradation of it today. Inggris merupakan negara yang tumbuh maju, tidak meninggalkan sejarah dan kebudayaannya. The United Kingdom is an example of a modern country that become developed without leaving behind its roots and culture. Masih sangat menghormati ratu. Very much in respect of their royal family, the king and queens. Pangeran. Princess. Nah, pangeran itu kalau orang Sunda itu Tuhan. For the Sudanese, often princess are considered kings or gods. Tapi juga ada pangeran yang bisa melawan Belanda, yang namanya Pangeran Diponegoro. And one of them that can withdraw the penetration of the Dutch called Diponegoro Prince. Ada juga pangeran yang kecil namanya Pangeran Kancil. Well, there's a smaller one called Kancil. Nah, tata bangunan di Inggris itu tidak berubah. The urban planning and the way they build cities, they haven't changed. Tata ruangnya tidak berubah. It hasn't changed. The way they, Sungai-sungainya tidak berubah. the rivers haven't Baju changed. tentara kerajaan tidak berubah. The military hasn't changed. Perilaku hidupnya tidak berubah. The way people behave have not changed. Bisa mencapai kemajuan. But they can become a developed country. Kita berubah. Yet we change. Tata ruangnya berubah. The way we do urban planning Sungainya change. berubah. Our rivers, the seas, Bahasanya berubah. and the language change. Makanannya berubah. Even the food. Tetapi kita malah makin miskin.
But we became poorer. Rumah kontrakan, Rented housing, tanah makin mahal, more expensive lands, tidak terbeli, can't afford it. kerja jadi guru, Become SK-nya blue-collar dibayar. workers. Artinya bahwa saya ingin memberikan pembelajaran bagi masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat. I would like to educate the Sundanese people Kita bisa berkemajuan dengan berkebudayaan. that we can grow without neglecting our culture. Karena di Indonesia, In Indonesia, Jawa Barat West Java, sulit difficult diajak berpikir rasional to be asked to think rationally kalau if yang tampilnya the 100% tidak sekolah luar negeri. and this not you abroad to study. Dari dulu saya memperjuangkan How we fight? I've been fighting from tentang long time ago pemahaman kebudayaan, about the understanding of Sudanese culture, tentang leluhur, about the ancestors, tentang sejarah, about the history, tentang filsafat, the philosophy, nilai-nilai values, masa lalu Tatar Sunda the ancient times of Tatar Sunda. sulit diterima. It's very difficult to be accepted. Saya malah disebut musyrik dan kafir. I've often been called mushrik or kafir. Tetapi ketika yang menjelaskannya Profesor Bagus Mulyadi But it's the one who explained it as Professor Bagus yang Mulyadi, ngajar di Nottingham, an academic at Nottingham semua University. orang mengatakan Everybody say, Sunda luar biasa. Sunda is amazing. Padahal namanya sama Mulyadi. Despite the similar name, Mulyadi, Yang beda, the difference, yang satu pintar the one is smart jadi dosen, and become an academic. yang satu ngomong jadi gubernur. The other one become a governor. Ngomong saja jadi gubernur apalagi pintar. Itu saja. Terima kasih. Setelah ini ada langsung MOU. Setelah ini kita ada MOU We will have an MOU signing today antara pemerintah provinsi between the government of maksudnya Nottingham University. with Iya udah BJB with the West Java dengan Bank BJB. with the West Java. Nanti BJB menyponsori The West Java Bank will support kerjasama ini collaboration between the West Java government and the University of Nottingham. biar BJB Let BJB Bank, West Java Bank, buka di Inggris. open a branch bank in the UK. Jangan terus-terusan kasih kredit sama guru. Don't keep on giving credits to teachers. Bunganya tinggi, High interests. ditagih sampai berhenti pensiun. Difficult to collect. Thank you. Berpikirnya mulai maju. Karena sudah ada konglomerat Indonesia juga punya klub sepak bola FOMO. Because we have conglomerates who own football clubs, Como, Dan sekarang populer di and it's Eropa. now in a good position in the standings. Semoga Inggris We hope the UK tetap optimis keep being optimistic di Piala Dunia. in World Cup, Walaupun even though saya pendukung Argentina. he's an Argentinian fan, Karena nama saya KDM, because his name is KDM. K Dedi Messi. Terima kasih Pak. Silakan. Baik, selanjutnya kami mengundang Profesor Salman Smauf dan juga Direktur Bank BJB to come forward. Profesor Salam, please, you can come forward. Yang kemarin yang profesor itu kan berarti sudah di sini kan? Sudah Pak. Sudah. Oke. Nah, siapa yang mau dapat beasiswa kuliah di sini? Ayo. Semangat.